जय जगन्नाथ श्रोता बंधु नमस्कार। आजिर आलोचना श्री अरविंद। आज्ञा आपण मैंने लक्ष्य दिंतु ओडिशा भारत तथा पृथ्वीर विदुष मंडली तथा आबाल वृद्ध वनिता समस्ते लक्ष्य दिंतु 1914 ख्रीष्टाब्द प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता। 1916 मसीहा एप्रिल मसरे बाल गंगाधर तिलक भारतीय मानक निजस्व राजनैतिक अधिकार पर डाकरा दे होम रूल लीग नामक संगठनर मूल भित्ति देले। निजर भाषण लेखा माध्यम से देशवासी को स्वराज्य पर प्रेरणा देले। 1918 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध शेष होता। आज्ञा विश्व इतिहास रे महापुरुष मानकर मध्य महात्मा गांधी अरविंद अन्यतम। ताहले आज्ञा वर्तमान जानिबा जोगी अरविंद केउ मसीहा केउ तारिख रे किभली भाव रे जन्म ग्रहण करथिले। आज्ञा विद्वान मंडली लक्ष्य देवे देवपुर बा स्वर्गपुर रे गोटे सभा चली। ए सभारे देवता माने अछंती। मणिमाणिक्यर झालेर प्रांगण मध्य सभा चली। ये देवसभा बा विधानसभा देव विधानसभा देवता माने निज निज आसन अलंकृत कर बसचंती। ठीक यही समय त्रिकालज्ञ बा 14 भुवनर कथा जे जानी पारंती, जहाँकर कर्म धर्म कथा गाथा रद्द हुए नहीं, से होछंती आज्ञा देवर्षि नारद। वीणा वादन करी नारायणकर नाम को गाई गाई आसी देव विधानसभा उपस्थित हो गले। जेतेबेले उपस्थित हेले देवराज इंद्र आज देखिले देवर्षि आसीगले। तेणु देवराज इंद्र पचारिले, कहले हे देवर्षि, तुम्हें 14 भुवनर कथा तो जानीपार, तेबे कहल ए पृथ्वी रे मर्त्यपुर हालचाल सब कौन टिके आमको कहल, भल कुशल रे सब अछंत तो? नारद महर्षि कही, हे देवराज, भूल करे देखिली बड़ अन्याय चली। मोट 7टी महादेश को नहीं भूलोकर सृष्टि। यही 7टी महादेशरु एशिया महादेश रे थिबा भारत देशर भाग्य रेखा सड़ख नुह। कारण अन्य सबु देशर शासनकर्ता सेही देशर अधिवासी। भारत गोटे विराट देश, देवभूमि भारतवर्ष। भारतवर्ष रे सबु अछि, जहा नाही भारते ताहा नाही मरते। किंतु यही भारत देशर शासनकर्ता भारतीय माने नुहंती। आज्ञा इंग्रेज माने भारत को शासन करचंती हैरान करी। तेणु देवराज इंद्र आज स्वर्गपुर राजा, आपण विचार करंतु। आज पचारि कहीदेले देवर्षि नारद, इंग्रेज मानकर यह कौन अन्याय नुहे? आज्ञा देवराज इंद्र कहिले, हे देवर्षि, इंग्रेज मानकर यह बड़ अन्याय। व्यवसाय करिया पई आसी भारतर शासनकर्ता हो जाइछंती। तेबे ठीक अछि, ए संपर्क रे हमर आस समस्ते एकत्रित होई नारायण को पाखक जिबा। भगवान एहार समाधान निश्चय कराई देबे। आज्ञा सबु देवा देवी माने देवराज इंद्र सहित जाई भगवान विष्णु पाखे पहुंचले। नव निरद निंदित कांति धरं रस नागर सागर रूप धरं शुभ बंकिम चारु शिखंड चूलम भज कृष्ण निधि ब्रज राज सुतम। देवता माने भगवान को प्रार्थना करिले। भगवान कहिले, हे देवता माने, तुम्हें जेउथि पई जहा कहबा को चाहुच मु जाने। भारत स्वाधीन हेबा पई मु गोटे महान आत्मा पठाउ अछि। हे देवता माने समस्त मन रखंतु, पृथ्वीर गणना अनुजाई आज हूँ 1872 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख। आज तारिख रे भारत देश स्वाधीन हेब। मु जो आत्मा को पठाउची तांकु साहाय्य करिवो गोटे मातृशक्ति, उभय साहाय्य करिवे जने महान आत्मा महात्मा गांधी को। देश हब स्वाधीन। आज्ञा 1872 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे भगवान विष्णु निजर अंश स्वरूप आत्मा भारत देश को प्रेरण कले। यही आत्मा जो तारिख रे पृथ्वी रे प्रकट हेब,
ସେହି ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ହରି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେବ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସାଧନ ବଳରେ ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ବିମୋହିତ କରିବେ। ତେବେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, କଲିକତା ପାଖ କୋନ ନଗରର ଘୋଷ ବଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଘୋଷ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଘୋଷ। ମା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କଥା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପିତା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଭାରତର ନରନାରୀ, ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର ଥିଲା। ପିତା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାର୍ଜିଲିଂ ପଠେଇଦେଲେ। ଠିକ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦାର୍ଜିଲିଂର କନଭେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କନଭେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଟିନ, ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ, ପାର୍ସି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଓ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିତା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ। ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରି ରହିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କବିତା ଲେଖି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କଥା କବିତାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କବିତା ପଢ଼ି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ କଠୋର ସାଧନା ଓ ଯୋଗ ବଳରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।